आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बातचीत नाकाम, बड़े एहतजाज का ऐलान करीब, अवामी एक्शन कमेटी का ऐलान, हकूक की जंग हर सूरत जारी रहेगी। बलूचिस्तान हमले के बाद 21 पुलिस एहलकारों की लाशें, क्वेटा अस्पताल पहुंचते ही हंगामा, लवाहिकीन ने आसिम मुनीर मुर्दाबाद और पाक फौज मुर्दाबाद के लगाए नारे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान को इसराइल ने किया मुस्तरद, लेबनान से फौज निकालने से किया साफ इनकार। इसराइल कार्ड्स बोले, लेबनान में रहने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। कश्मीर के स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स में किताबों की जांच का हुक्म, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का बड़ा फैसला, कहा तमाम किताबों की पहले की जाएगी स्क्रीनिंग। अमेरिका के लगातार हवाई हमलों से ईरान में 14 अफराद हलाक, 78 जख्मी, तनाव इंतहा पर ईरान की वजारत सेहत ने किया खुलासा। और किताबों के जायजे के हुक्म पर सियासी हंगामा तेज, पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान बरा ने उमर अब्दुल्ला से किया सख्त सवाल, कहा आपकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने कहां जाया जाए। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सियासी सूरत हाल एक बार फिर गर्म हो गई है। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान कई दौर की बातचीत किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी, जिसके बाद ही एहतजाजी तहरीक ने अपनी अगली हिकमत अमली तैयार करने के लिए अहम इजलास बुलाया है। कमेटी का यह कहना है कि उनका हुकूमत को दिया गया आखिरी अल्टीमेटम भी खत्म हो चुका है और अब जल्द बसे पैमाने पर एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। कमेटी के रहनुमा की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि हुकूमत और पाकिस्तान की फौज बातचीत के बजाय जोर जबरदस्ती का रास्ता इख्तियार कर रही है। उनका यह कहना है कि वो अमन और अपने हकूक के लिए बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। अवामी एक्शन कमेटी के सीनियर रहनुमा उमर नाजिर कश्मीरी की जानिब से कहा गया है कि तहरीक किसी दबाव के सामने झुकने वाली नहीं है और जरूरत पड़ी तो वो अपनी जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेगी। कमेटी का यह भी कहना है कि वक्त फैसला करेगा कि जालिम कौन था और मजलूम कौन। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महंगाई, बिजली के भारी बिलों, नए टैक्सों, इंतजामी मसाइल और इस्लामाबाद की मदाखलत के खिलाफ अवामी बेचैनी कई महीनों से बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के क्वेटा सिविल अस्पताल में उस वक्त सूरत हाल कशीदा हो गई जब ज़रात जिले में हमले में हलाक होने वाले कम से कम 21 पुलिस एहलकार की लाशें अस्पताल लाई गई। लाशें पहुंचते ही घर वालों और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद अस्पताल के बाहर जमा हो गई और उन्होंने मुतालबा किया कि लाशें फौरी तौर पर उनके हवाले कर दी जाएं ताकि तदफीन की जा सके। एहतजाज के दौरान पाकिस्तान की फौज की क़ियादत के खिलाफ नारे भी लगे। रिवायात के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने अस्पताल के कब्जे संभाल लिए और लाशें घर वालों के हवाले करने से इनकार कर दिया। यह भी इल्जाम लगाया गया कि लाशें रिश्तेदारों को देने के बजाय पुलिस लाइन मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। इस पर घर वालों ने अस्पताल के दरवाजों पर धरना दे दिया और ऐलान किया कि जब तक लाशें उनके हवाले नहीं की जाती तदफीन नहीं होगी। इधर अस्पताल के गिरदोनवा में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और मजीद अफराद को जमा होने से रोकने के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। वाज़ेह है कि एक दिन पहले ही ज़रात जिले में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA से मंसूब मुसल्लह अफराद ने पुलिस चेक पोस्टों पर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 21 पुलिस एहलकार हलाक हुए। इसके बाद ही अस्पताल के बाहर जमा हुए लवाहिकीन की जानिब से आसिम मुनीर मुर्दाबाद और पाक फौज मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इसराइल और अमेरिका के दरमियान लेबनान से मुतल्लिक एक नया इख्तिलाफ सामने आया है। इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स की जानिब से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को रद्द कर दिया गया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इसराइल जल्द ही जनूबी लेबनान से अपनी फौज वापस बुला लेगा। इसराइल कार्ड्स की जानिब से साफ अल्फाज में कहा गया कि लेबनान में दाखिल होने के लिए उन्होंने किसी की इजाजत नहीं मांगी थी और ना ही वो वहां से निकलने के लिए किसी के मंजूरी की जरूरत चाहती हैं। उनका यह भी कहना है कि इसराइल अपने शहरियों की हिफाजत के लिए जनूबी लेबनान में मौजूद रहेगा और जब तक हिजबुल्लाह का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता फौज अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। दूसरी जानिब भी डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो इजलास के दौरान ये दावा किया था कि उनकी इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई और इसराइली लेबनान से निकलने की भी बात की जा रही है। वहीं गुज़िश्ता दिनों ही अमेरिका की वसातत से इसराइल और लेबनान के दरमियान एक सिक्योरिटी मुआहदा भी हुआ था जिसके तहत इसराइल ने 2 इलाके लेबनीज फौज के हवाले करने पर रजामंदी जाहिर की थी।
کشمیر میں تعلیمی اداروں کے لیے ایک اہم ہدایات جاری کی گئی ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر یعنی ڈیسک کی جانب سے حکم دیا گیا کہ تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز میں موجود تمام کتابوں کی جانچ کی جائے گی۔ اس جانچ کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کہیں کسی کتاب میں ایسا مضمون تو نہیں جو کہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائے، ملک کے مفاد کے خلاف ہو، قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہو یا پھر نیشنل ایجوکیشن پالیسی سال 2020 کے مطابق بچوں کی عمر کے لیے مناسب نہ ہو۔ اسکولز کے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کو یہ ہدایات دی گئی ہے کہ کلاس روم، لائبریریز، سٹاف روم اور آفیسز میں رکھی گئی ہر کتاب کا جائزہ لیا جائے۔ اگر کوئی اعتراض کے قابل کتاب ملتی ہے تو اس کی تفصیل جیسے کہ کتاب کا نام، مصنف، پبلشر، سال اصحاحات اور کاپیز کی تعداد کے ساتھ ہی رپورٹ 7 دن کے اندر متعلقہ ZDO یا پھر CEO کو بھیج دی جائے۔ اس کے علاوہ تمام اداروں کو کمپلائنس سرٹیفکیٹ بھی جمع کروانا ہوگا جس میں یہ تصدیق کی جائے گی کہ ان کے ادارے میں کوئی اعتراض کے قابل کتاب موجود نہیں اور لائبریری کی کتابیں NEP 2020 اور دوسرے قوانین کے مطابق ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ ایک بار پھر بڑھ گیا ہے۔ ایران کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 2 دنوں میں امریکہ کے ہوائی حملوں میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 78 زخمی ہوئے ہیں۔ حکومت کے مطابق 47 زخمی ابھی بھی موجود اسپتال میں ہیں جو کہ زیر علاج ہیں، جبکہ باقی افراد کو علاج کے بعد گھر بھیج دیا گیا۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اس نے ایران کے 170 سے زائد فوجی مقامات کو نشانہ بنایا جن میں ایئر ڈیفنس سسٹم، میسائل اور ڈرون مرکز اور ریولیوشنری گارڈ سے متعلق ادارے شامل ہیں۔ امریکہ کے مطابق یہ حملے اسٹریٹ آف ہارمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ دوسری جانب ایران نے بھی بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون اور میسائل حملے کرنے کا دعویٰ کیا۔ واضح رہے کہ جون میں ہی پاکستان کی وساطت سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، لیکن اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے کو ختم قرار دے دیا ہے۔ اور کشمیر میں اسکولوں اور کوچنگ اداروں کی کتابوں کے جائزے سے متعلق جاری حکم کے بعد سیاسی بحث تیز ہو گئی۔ حکم کے مطابق تمام سرکاری اور تسلیم شدہ نجی تعلیمی اداروں کو ہدایات دی گئی ہے کہ اپنے اداروں میں موجود ہر کتاب کا جائزہ لیا جائے اور اگر کسی کتاب میں ایسا مضمون پایا جائے جو کہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائے، قوانین کے خلاف ہو، ملک کے مفاد کو نقصان پہنچاتا ہو یا بچوں کے لیے مناسب نہ ہو تو اس کی تفصیل متعلقہ افسران کو بھیجی جائے۔ ساتھ ہی تمام اداروں کو یہ تصدیق بھی دینی ہوگی کہ انہوں نے اپنے تمام کتابوں کی جانچ مکمل کر لی اور ان کے ادارے میں کوئی اعتراض کے قابل کتاب موجود نہیں۔ اسی دوران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے MLA وحید الرحمان پرہ کی جانب سے اس حکم کو اپنے ایکس کھاتے پر سانجھا کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ وحید الرحمان پرہ کی جانب سے لکھا گیا کہ عمر عبداللہ صاحب کے احتجاجی پروگرام پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ کی اپنی حکومت اور اختیار کے نیچے ہر روز تاریخ کو مٹانے کا عمل جاری ہے، آخر ہم ان حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کہاں جائیں۔ وحید الرحمان پرہ کے اس بیان کے بعد ہی اس حکم کو لے کر سیاسی بحث اور تیز ہو چکی ہے اور مختلف حلقوں میں اس پر مختلف رائے سامنے آ رہی ہے۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔